So, for verification po, may ano your name? Senator Ginawa. Birthday? October 9, 2000. Age po? Okay. So today, ma'am, I will explain to you the procedure that I will be doing to you. I will be assessing the eye structure and visual acuity. So, I will touch your body po, specifically your eyes po. Is that okay with you, ma'am? Okay, thank you. Go. So, before we start sa assessment, ma'am, nasa ko ipang ask, ma'am, ha? Nabay kuan, ma'am, sa inyong family na diabetes, na yung nag-diabetes, hypertension, or blood diacrisis? Wala. Okay. Kuan, ma'am, sa inyo, ma'am, eye disease, injury, or surgery? Wala so. Last visit nimo sa ophthalmologist, ma'am. Okay. Current use of eye medications. Gonna use ka og contact lenses, ma'am, or eyeglasses? Hygienic practices for corrective lenses, ma'am. Okay. Current symptoms of eye problems po. Okay, ma'am. So, before ko mag-start sa assessment, ma'am, mag-perform sa ko sa hand hygiene o sa mag-wear sa akong gloves po. It's sa man yun. Sabi na binibili ko pa rin. Ay, lamit ko rest So, first na to button, ma'am. Ako sa i-inspect ang inyong mata, ma'am, ha? So, as I can see, ma'am, evenly naman ang imong hair distribution. Tas, align naman ang imong kuan, ang imong mga mata. Tas, responsive po siya. Then, symmetric and as wala po siya swelling, wala siya redness, and which is good thing po siya. So, next na po, ma'am, i-inspect na ko yung bulbar conjunctiva. So, ma'am, pwede na gunitan yung mata. Lingin sa ibabaw, ma'am. O balls. Okay, thank you, ma'am. As I observe, ma'am, walay swelling, walay redness, and wala po jaundice na akong nakita. And lesion sa part sa conjunctiva, which is good thing naman po. So, ang next na po, ma'am, inspect na po na ako yung lacrimal gland. So, pwede niyo i-close yung mata, ma'am. Okay. Okay, ma'am. Thank you. So, ako na-observe naman po, ma'am, dahil walay swelling and wala, sa pag-touch na ako, ma'am, na-feel na sakit. Okay po, thank you. So, ang next po, ma'am, i-inspect na po ako ang imong cornea and clarity of the eyes nimo. Ito. Okay, ma'am. Thank you. Ang next ato baton, ma'am, is visual fields. So, kanang step, ma'am, is na ako ihatag sa imo nga papel. Tapos, i-cover nimo siya sa imong pikas na eye. Then, pag makita nimo akong kamot, imag-ingon na kang stop, ma'am. Stop. Okay, ma'am, thank you. Ang next po nga procedure, ma'am, is extraocular muscle test. So, kani, ma'am, straight lang imo paglantaw, ma'am, ha, sa distance lang yung paglantaw. Procedure, ma'am, is visual acuity. So, ipagsulti lang nimo, ma'am, kung sa imo nakita nga mga letters na sugod sa ibabaw padulong-ubos, ma'am, ha. Sa first letter, ma'am, E. Next letter, F. P. Next, D. O. C. next, L. P. E. D. next, P. E. C. F. D. next, E. D. F. C. Z. T. next, F. A. L. O. B. Z. D. next, D.
pwede niyo idudlo ma'am kung usa imong color nga nakita sa first nga color ma'am. Sa first, ma'am, kay green. Then sa second, ma'am, kay, or sa ubos, ma'am, kay red. Okay, thank you ma'am. Are you down for this?